Bentar ya, lagi loading. Oke. Ya, jadi malam kali ini kita akan membahas materi simple present tense. Ya, jadi simple present tense ini adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung ya saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali ya, sehingga menjadi kebiasaan. Jadi tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan ya dalam bahasa Inggris. Nah, untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya menggunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga tunggal yaitu menggunakan verb one ditambahkan s atau es. Bisa dilihat di tabel berikut ya. Jadi ketika subjeknya adalah I, you, they, dan we, maka verbnya tetap ya bentuk pertama. Dan the rest of the sentence to the school by bus. Ketika subjeknya adalah she, he, atau it, maka verbnya verb one ditambahkan es atau s. Ya, the rest of the sentence. Halo Kak Sharon. Halo, Miss. Kak Sharon ada itu nggak kemarin ada PR? Ada. Oh ya. Boleh ya di-share ya. Kak Sharon simple present udah ya Kak? Miss. Iya. Simple present udah ya? Udah. Oke, kalau gitu kita ke present perfect aja ya. Silakan dibaca. Boleh langsung dibaca ya. My father bought me a doll. Ayahku membelikanku sebuah boneka. My mom did. Bukan D-nya nggak dibaca Kak. Oh, bought. Both ya. Silence kayaknya. GH-nya. My mom did not go to hospital yesterday. Ibuku tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Did I sleep too much last night? Apakah aku tidur terlalu banyak semalam? Last night ya. GH-nya juga nggak dibaca. She went with her family to watch a concert last night. Dia pergi bersama keluarganya untuk menonton konser semalam. Did you buy a book for the exercise? Apakah kamu membeli buku untuk latihan? Last night-nya cara membacanya masih kurang tepat ya Kak. Oke, Miss. Ya, jadi cara membacanya itu yang tepat seperti ini ya. Sebentar. Kalau misalnya ini ya, ini kan katanya night ini ya. Kalau versi bahasa Inggris, British tuh bacanya ini. Kalau versi bahasa Amerika seperti itu ya. Bisa dibaca nggak? Bisa dibedain kan? Bisa, Miss. Coba deh dibaca. Kalimatnya, Miss. Yang di Zoom chat, pronunciation-nya seperti itu. Night, night. My father bought me a doll. Ya, aku membelikan sebuah boneka. My mom did not go to. Nah, kalau tempat ya kayak hospital, rumah sakit ini pakai kata the ya di depan kata hospital. My mom did not go to the hospital. Did I sleep too much last night?
She went with her family watch a concert. Ya, dia pergi bersama. Oke, did you buy a book for the exercise? Ya. Oke, ini udah benar ya. Well done. Nah, ini karena berhubung Kak Sharon tadi sudah dapat materi simple present. Kita sekarang masuk ke present perfect continuous ya. Oke. Ya, jadi present perfect continuous ini membahas mengenai present progressive juga ya. Biasa disebut juga dengan present perfect progressive tense. Ya. Jadi sesuai dengan namanya yang mengandung present dan continuous. Ya. Jadi tenses ini tentunya membahas ya mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai sekarang. Namun gimana ya jika kalau misalnya ada kata perfectnya itu artinya mengandung have atau had ya untuk mengindikasikan sebuah kegiatan yang telah selesai dilakukan. Selanjutnya present perfect continuous tense itu adalah suatu bentuk kata kerja ya yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Ya, aksinya itu pada tenses ini tuh biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Nah, nama lain dari present perfect continuous tense ini adalah present perfect progressive tense. Ya. Jadi ya, present perfect continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan been dan present participle atau verb ing. Ya. Jadi have ini digunakan untuk I, you dan plural subject seperti plural pronoun ya, they dan we, plural noun seperti boys dan men, dan compound subject dengan kata hubung and seperti you and I, Tom and Jack. Sementara untuk has ini untuk singular subject seperti third person singular pronoun ya, he, she dan it, dan singular noun seperti Tom dan Matt. Jadi secara umum ya present perfect continuous tense ini hanya terjadi pada aksi yang berupa dinamis verb atau dynamic verb, tidak static verb. Karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Nah, rumus tenses ini dibagi menjadi 3, tergantung dari jenis kalimatnya. Antara lain, ya, untuk membuat kalimat positif, antara lain adalah kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogative sentence, ya, kalimat pertanyaan. Untuk membuat kalimat positif, rumus yang digunakan adalah subject, have atau has, been, verb ing, atau yang kita sebut dengan present participle. Adapun contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. She has been driving. Dia telah menyetir. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Kemudian kita masuk ke negative sentence atau kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah subject, have atau has, not, been, verb ing, atau yang kita sebut dengan present participle. Adapun contoh kalimatnya adalah she has not been driving. Ia belum menyetir. Jadi setelah has ditambahkan not. The toddlers haven't been sleeping. Jadi have not itu bisa disingkat menjadi haven't. Ya, has not bisa disingkat menjadi hasn't. Jadi setelah kata have atau has ditambahkan not. Anak-anak belum tidur. Kemudian kita masuk ke interrogative sentence. Jadi kalimat interrogatif ini merupakan kalimat tanya. Ya, rumus yang digunakan adalah have atau has, diletakkan di awal kalimat, subject, been, verb ing, atau yang kita sebut dengan present participle. Adapun contoh kalimatnya adalah, apakah dia
sudah menyetir. Jadi has-nya tadi di depan ya, di awal kalimat. Has she been driving? Apakah anak-anak sudah tidur? Have the toddlers been sleeping? Jadi seperti itu ya. Sampai saat ini dari Kak Trinita dan Kak Sharon ada pertanyaan? Enggak, Miss. Nggak ada. Kak siapa tadi tuh? Kak Trinita apa Kak Sharon? Trinita, Miss. Oke. Kalau Kak Sharon? Nggak ada, Miss. Oke. Selanjutnya kita masuk ke exercise ya. Oke. Kamu telah berbohong, Kak Sharon. You have been lying. You have been telling a lie. Jadi kan tell-nya itu kata kerja. Ya, jadi berubah menjadi bentuk ing. Ya, lie-nya berbohong. You have been telling a lie. Kak Trinita lanjut. Ya. Dia telah pergi jalan-jalan pagi. Kayak gimana nih Kak Trinita? Dia telah pergi jalan-jalan pagi. She has been Hmm? going. She Ya. has been going. Ya, Been going. jalan-jalan pagi. Jalan-jalan. Morning walk. Ya, for a morning walk. Oke, selanjutnya Kak Sharon. Dia telah menonton film sejak pagi. She has been watching a film since morning. She has been watching a movie since morning. Selanjutnya Kak Trinita. John telah belajar selama 4 jam. John has been studying for 4 hours. Ya, jadi yang bikin beda ya itu kan ada dua kata yang mirip ya. Selama dan 4. Jadi for 4 hours, for 4 hours. Jadi yang 4-nya itu lebih panjang O-nya. Ada U-nya juga kan ya. For 4 hours. John has been studying for 4 hours. Bisa diulang Kak Trinita? John has been studying for 4 hours. Ya, tuh ya. Selanjutnya Kak Sharon. Mereka telah bermain sepak bola. They have been playing football. They have been playing football. Ya, selanjutnya Kak Trinita. Kapan kamu memasak makanan? Makanan. Mhm. When you been cooking some food. Have-nya di mana? Oh iya. Have, kalau kapan tetap harus Jadi pakai kapannya dulu? Kapannya duluan? oh iya. When have you been cooking some food? Food ya. Gak ada kata beberapa kan ya. Langsung makanan. Jadi when have you been cooking food? Selanjutnya Kak Sharon. Dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. He have been memperlakukan apa ya? Treat, bentuk pertama. Oh, he have been treat her wife like a princess.
like a princess. He has been treating his wife like a princess. Selanjutnya Kak Trinita, dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. Mempersiapkan Ujian selama 3 bulan. bulan. He has been preparing tests for 3 months. Ya, ujian exam ya, ujian. Ya, she has been preparing the exam for 3 months. Selanjutnya Kak Sharon, saya telah mencoba untuk belajar bahasa Inggris. I have been trying to studying English. Study, bedanya study sama learn apa? Ada yang tahu? Perbedaan study dan learn. Jadi kalau study itu belajarnya secara teori, kalau learn itu belajar secara praktek ya. Dalam konteks ini ya menggunakan learn. Learn. Jadi I have been trying to learn English. Bisa diulang Kak Sharon? I have been trying to learn English. Ya. Selanjutnya Kak Trinita. Annie telah kehilangan berat badan sejak kecelakaan itu. Annie has been lost weight loss, losing. Annie has been losing weight, Sejak kecelakaan itu, since the accident. ya, losing weight ya. Dia-nya Losing weight. enggak itu. Weight. Ya. Annie has been losing weight since the accident. Kak Sharon, kami telah percaya ini. We have been trusting this. Trusting, ya. Trusting. Bedanya apa nih sama believing? Ada yang tahu? Jadi kalau believe itu menunjukkan kepercayaan ya akan kebenaran sesuatu. Kalau sementara trust itu menunjukkan kepercayaan akan kemampuan sesuatu atau seseorang. Ya, jadi kalau konteks tertentu tingkat kepercayaan trust ini lebih tinggi ya, lebih dalam gitu ya dibandingkan dengan belief. Ya, jadi kalau konteks ini menggunakan belief. Jadi we have been believing this. Boleh Kak Sharon? We have been believing this. Ya, we have been believing this. Kak Trinita, mereka telah menulis sebuah buku. Kak Trinita? They have been Ya. They have been writing a book. Ya, they have been writing a book. Kak Sharon, dia telah menghabiskan terlalu banyak uang. He have been spend too much money. Verb ing-nya di mana? Verb ing-nya di mana? He have been spending. Ya. He has been spending too much money. Kak Trinita, saya telah mengendarai sebuah mobil selama 10 tahun.
mobil selama 10 tahun. Ya. I have been riding a car for 10 years. Jadi kalau a car ya, mengendarai sebuah mobil itu tidak bisa menggunakan riding, tapi driving. Ya, bedanya apa nih? Driving. Ya, bedanya apa nih ya dengan riding? Jadi kalau riding itu hanya bisa digunakan untuk kendaraan yang rodanya kurang dari 4. Sementara driving untuk kendaraan yang rodanya minimal 4. Oke, jadi I have been driving a car for 10 years. Ya. Selanjutnya Kak Sharon. Kami belum bermain kriket. We have not been playing cricket. Jadi karena kriket ini ya bisa dihitung, jangan lupa ditambahkan artikel a ya. We have not been playing a cricket. Selanjutnya Kak Trinita. Saya sudah makan makanan sehat. I have been eating Mhm. healthy food. Eating-nya pakai G ya, bukan pakai K. Eating. Tadi Eating. kamu suaranya masih kayak ada K-nya gitu ya. Eating gitu. Eating. I have been eating healthy food. Atau bisa ditambahkan juga karena healthy food ini bisa dihitung. I have been eating a healthy food. Healthy food. Selanjutnya Kak Sharon. Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Every summer holiday ya, Miss. Coba dilanjutin dulu. Every summer holiday. Tadi soalnya apa ya itu? Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Every summer holiday we go to Bukit Station. Have been-nya di mana? Dan verb ing-nya? Every summer holiday we have been going to Bukit Station. Hill Station ya. Nah, bedanya apa ya? Antara vacation dan holiday. Ada yang tahu nggak? Holiday dan vacation? Kak Sharon? Holiday itu sebentar ya. Kalau vacation itu lama ya. Ya, jadi jangka waktunya holiday itu sebentar, short term. Kalau vacation itu long term ya. Nah, kalau summer ya di luar negeri summer itu liburannya panjang. Ya, musim panas. Jadi menggunakan vacation yang bisa 2 bulan. Jadi every summer vacation we have been going to the hill station. Coba diulang Kak Sharon. Every summer vacation we have been going to Hill Station. To the hill station. Kalau tempat itu pakai the. To the hill station. Oke, selanjutnya Kak Trinita. Dia telah menyanyikan sebuah lagu. Kak Trinita. She has been singing a song. Ya, singing a song ya. She has been singing a song. Kak Sharon, kami telah bekerja selama 2 tahun. We have been working for 2 years. Ya, we have been working for 2 years. Dia telah menabung uang, Kak Trinita. She has been saving money.
Ya, betul. Kak Sharon sekarang. Dia telah makan makanan cepat saji selama setahun. He has been eating fast food for 2 years. Setahun, Oh, for 1 year. a year ya, a year. She has been eating fast food for a year. Katrinita, mereka telah bermain basket sejak pagi. They have been playing basket since morning. Since this morning. Basketball since morning. They have been playing basketball since morning. Kak Sharon, dia sudah bersekolah sejak kecil. He have been schooling since child. Diulang? She has been schooling since child. Schooling. Going to school ya, since childhood. Bisa diulang, Kak? She has been going to school since childhood. Ya. Selanjutnya Katrinita. Kami telah membaca koran selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Mm-mm. We have been reading newspaper for 3 years. We have been reading a newspaper for 3 years. Sharon, saya telah berbicara bahasa Inggris selama 2 bulan. I have been speaking English for 2 months. Ya, Trinita, ayah saya telah bekerja sejak 2019. My father have been working since 2019. 2019. Jadi kalau misalnya di atas tahun 2000 itu kita sebutnya 2019 yang 2019. Ya, 2019 atau 2019. Ya, terus my dad has been working since 2019. Ya, my dad has been working since 2019. Selanjutnya Kak Sharon. Dia telah menabung selama 9 tahun. He has been saving. He has been saving money for 2 years. 9 tahun? Oh, for 9 years. Ya, she has been saving money for 9 years, Kak Trinita. Saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama 9, diulang ya. Saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama setahun. Selama 9 tahun. I have been practicing my keterampilan skill communication, my communication skill for 9 years. Setahun. For 1 year. For Ya. 1 year. Ya. Atau bisa juga seperti ini ya. I have been working on my communication skill for a year. Selanjutnya Kak Sharon, dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. She has been brushing her teeth for many years. Many years ya. Betul. Selanjutnya Katrinita. Ibuku sudah membuat pancake sejak kecil. Buat pancake
My mom has been making a pancake since child. Since childhood. My mom has been making a pancake Halo? since childhood. Ya, Since childhood, oke. ya. Selanjutnya Kak Sharon. Kamu telah pergi ke gym selama 5 tahun. You have been going to gym for 5 years. Ya, kalau nama tempat itu pakai the gym ya, to the gym. You have been going to the gym for 5 years. Selanjutnya Kak Trinita. Dia telah berbicara terlalu banyak untuk waktu yang lama. Waktu yang he has been talking too much for a long time. Ya, she has been talking too much for a long time. Kak Sharon, apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Is she have been watching to the sky for 1 minute? Ya, melihat itu kan look at ya. Jadi pakai looking at. Looking at sky itu kan cuma ada 1. Jadi karena udah pasti ya, jadi menggunakan artikel the. Has he been looking at the sky for a minute? Coba Kak Sharon. Has she been looking at the sky for a minute? Ya. Selanjutnya Kak Trinita. Kamu telah menunggu di sini selama 2 jam. Selama 2 jam. You have been waiting here for 2 hours. Ya, betul ya. You have been waiting here for 2 hours. Selanjutnya Kak Sharon. Mereka telah bekerja selama 1 jam terakhir. They have been working for one last hour. For the last hour. They have been working for the last hour. Selanjutnya Kak Trinita. Dia telah bermain sepak bola selama 2 tahun. Sepak bola selama 2 tahun. He have been playing football for 2 years. Pakai has atau have? Has. Ya, he has been playing football for 2 years. Selanjutnya Kak Sharon. Hujan turun sangat deras sejak tadi malam. Rain dropping ya? Apa? Rain dropping. Rain dropping. Bukan. Rain itu kata subjeknya apa? Subjek pronounnya apa? Hujan. Subjek pronounnya apa? Kata ganti subjeknya apa? It. Ya. Kemudian kalau it itu pakainya has atau have? Has. Jadi it has been raining, ya, deras itu kan heavily since last night. Ya, could you repeat that, Kak Sharon? It has been raining heavily since last night. Heavily. Since last night. Ya, selanjutnya Kak Trinita. Dia telah membaca selama 2 jam.
He has been reading for Mm-mm. 2 hours. Ya, he has been reading for 2 hours. Kak Sharon, dia telah datang ke rumah saya selama 2 bulan. He has been coming to my home for 2 months. Nah, bedanya apa nih? Home sama house. Kak Trinita tahu nggak? Home yang udah ada rumah, Miss. Home yang Gimana, Miss? Udah ada punya. Home itu feeling ya. mm-mm. Kalau house itu Emosi. bangun. Iya, bangunan. Kalau house itu bangunan. Kalau home itu feeling apa? Bukan feeling apa sih? Emosi yang diciptakan atau yang ditimbulkan di dalam hubungan itu ya, hubungan yang diciptakan di dalam rumah itu ya, apa? Emosi, emosional ya. Jadi makanya kita sebutnya bukan house sweet house, tapi home sweet home ya. Jadi kita menggunakan apa di sini jadinya house ya, bukan home. She has been coming to my house for 2 months. Boleh diulang lagi Kak Sharon? Could you repeat that? She has been coming to my home for 2 months. To my house ya. Ya, selanjutnya Kak Trinita. Mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda. Mereka they have been habiskan. Spending They have been spending time together since they still gadis-gadis muda. Young lady. sejak mereka masih gadis-gadis muda, maka di sini termasuk kalimatnya past tense kan? Jadi Iya. ini ada 2 kalimat ya. Yang satu pakai present perfect continuous, satu lagi pakai past tense. Disambungkan dengan conjunction sejak atau since. Jadi since they apa? Young girls itu kan kata apa? Bukan kata kerja. Jadi menggunakan apa kalau past tense? Young girls. Young girls bukan kata kerja. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya menggunakan apa? Dalam simple past tense menggunakan apa? Was atau were, kan? Oh iya. Pakai kalau they pakainya apa? They have. Past They tense. were. Ya, they were. They were young Mm-mm. girls. Ya. Incomplete sentence? They have been spending time together since they were young girls. Ya. They have been spending time together since they were young girls. Selanjutnya Kak Sharon, mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. Mereka telah berjalan apa, Miss? Berjalan apa? Oh, maksudnya kalimatnya. Iya. Mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. They have been walking together to post office every morning for 10 last year. For the past 10 years. Ya, terus kalau misalnya tempat, itu jangan lupa pakai the. To the post office. To, misalnya bank, at the bank, gitu kan? At the bank. Terus apa lagi? Hospital, at the hospital. At the school. Selalu seperti itu ya, pakai the. Selanjutnya, Kak Trinita. Dia telah membawakan Martha suratnya
Setiap pagi selama 2 minggu. Beratnya 2 minggu. Mm-mm. She has been bringing Martha's letter Mm-mm. every morning for 2 weeks. Bedanya apa nih? Mail sama letter. Kalau mail itu digital, kalau letter sih itu benar-benar ada fisiknya. Ya, jadi kalau mail itu diketik, mungkin bisa pakai mesin ketik ya, atau bisa pakai komputer. Tapi kalau letter itu ditulis pakai tangan. Nah, jadi konteksnya di sini pakai mail ya. Makanya kan kita sering dengar istilah email, bukan e-letters, nggak ada. Ya, jadi she has been bringing Martha her mail every morning for 2 weeks. Jadi pakai mail ya. Selanjutnya Kak Sharon, kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Melepuh apa yang Blisters. blisters? They would have been blistering because of walking since morning. Foot dan feet. Ya, ada yang tahu nggak nih bedanya apa? Foot dan feet. Katrinita tahu nggak bedanya foot dan feet? Foot, Dan feet. Feet F-E-E-T, foot F-O-O-T. kalau foot itu satu kaki. Kalau Kalau feet feet, itu dua-duanya ya. ya kalau feet itu bentuk jamaknya atau pluralnya ya feet. Tapi dia kakinya yang bagian mana nih? Tahu nggak? Bagian kaki yang mana? Hmm, bagian kaki Kaki dari itu dengkul mulai dari dari mana? Mulai dari dari mana dengkul sampai mana? Sampai dari mana? lutut dari lutut Dari ke lutut bawah sampai bawah. bawah ya. Jadi kalau feet itu mulai dari apa namanya itu ya? Mata kaki sampai ujung jari ya. Kalau leg baru dari lutut sampai mata kaki. Jadi kalau foot itu ya apa alas kaki gitu ya, telapak kaki. Makanya kan kita sering dengar istilahnya tuh footwear, bukan legswear ya, footwear. Jadi di sini they have been getting blisters on their feet because they have been walking since 9 a.m. Can you repeat that, Kak Sharon? They would have been blistering They have because of been walking getting since blisters. They have been getting blisters they have been getting blisters because of on their walking feet, since morning. on their feet, yeah. Because Walking since morning. yeah, they have been walking since 9 a.m. Selanjutnya Katrinita, Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Kue dan Jack has been baking a cake Mm-mm. and there is a powder in his clothes. Kalau powder itu kan artinya bubuk ya. Kalau tepung apa? Itu
Ya, aku kasih clue ya. Tepung ini gini. Bentar. Floor. Floor. Apa sih? Cara bacanya Floor. apa? Tulisannya betul, Floor. tapi cara bacanya masih kurang tepat ya. Cara bacanya flower. Floor. Ya, flower. And he's got flower on his clothes. Jadi pakai preposisi on ya. Karena kan ada di permukaan bajunya. Ya, tepungnya ada di permukaan baju. Jack has been baking a cake and he's got flour on his clothes. Saya diulang Kak Trinita. On his Jack has been baking a cake and he's got flour on his clothes. Clothes. Ya, selanjutnya Kak Sharon. Penulis lirik telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Olive lirik, Miss. Penulis lirik? Gimana Kak Sharon? Kak Sharon? Ya, penulis lirik. Penulis lirik apa? Writing lyrics. The lyricist The lyricist. telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Olive has been writing a realistic lyric since her first career. Realistic song, lagu realistik. The lyricist has been writing realistic song since the beginning of his career. Selanjutnya Kak Trinita, penyair telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Puisi apa? Puisi itu poems atau poetry ya sama. Penyair? The poet. Oh iya. Nanti selama 1-2 jam. Beberapa jam. The poet has been writing a romantic poetry for some hours. Apa tadi? Sorry, diulang. The poet has been writing the romantic poetry for some hours. The poet has been writing romantic poetry for apa? Several hours ya. For some hours tadinya, Miss. Oh, several hours ya. Oke. Selanjutnya Kak Sharon. Saya telah menyanyikan lagu merdu selama 1 jam. Merdu apa ya, Miss? Melodi. I have been singing a melody song since... Melodius ya. Melodius. Melodious. I have been singing. I have been singing melodious song since morning. Melodious songs for an hour, sejak 1 jam. Oke, selanjutnya Kak Trinita. Saya biasanya pergi ke gym di High Street, tetapi saat ini sedang ditutup. Pergi ke gym? Di High Street, namanya High Street. Saya biasanya
pergi ke gym di High Street, tetapi saat ini sedang tutup. Dan Tutup. I have been I usually have been going to the gym Mm-mm. at High Street, but Mhm. right now tutup, close. But right Closed, now ya ada id-nya. Terus kalau misalnya nama jalan ya, atau tempat ini High Street itu kan jalan ya. on high. Ya, jadi On ya. pakainya on ya. Kalau misalnya at itu udah lengkap sama nomor rumahnya gitu ya. Jadi kan sudah Saya kira tadi pasti. nama tempat. Ya, street ya, ada nama jalan. High Street. I usually going to the gym on the High Street, but it's closed. Ya, tapi saat ini sedang ditutup, itu bisa menggunakan it is closed. Ya, ada id-nya. Selanjutnya Kak Sharon. Rerumputan terlihat basah. Apakah sudah hujan? The bushes looks wet. Mm-mm. Is that already raining? Has it? Has it already raining? Been-nya di mana? Has it? Has it been raining? Ya. Kalau bush, kamu pakai bush. Bush itu artinya semak ya. Kalau rumput apa? Ada yang tahu rumput? Grass. Ya. Jadi the grass looks wet. Has it been raining? Selanjutnya Kak Trinita. Ali telah mengecat ruangan itu selama 2 jam. Ali telah mengecat ruangan itu selama 2 jam. Ali has been printing the room for 2 hours. Mengecat apa? Printing. Bukan painting. printing, tapi painting. Ya. Kalau printing apa? Mencetak ya. Cetak. Ya, selanjutnya Kak Sharon. Jimmy bekerja sebagai tukang pos sejak tahun 2009. Tahun berapa bisa 2009. Jimmy have been working Jimmy have been Jimmy have been working pos ya? Has been working sebagai tukang pos. Tukang pos apa? Tukang pos apa? Pos, postman. Terus kemudian subjek apa ini namanya? Subjek pronoun untuk Jimmy apa? Subjek pronoun untuk Jimmy. Ada yang tahu kata ganti untuk
Jimmy. Kata ganti ketiga tunggal untuk Jimmy. Katrinita tahu nggak? Gimana, Miss? Subjek pronoun untuk Jimmy apa? Kata ganti ketiga tunggal He. untuk Jimmy. Ya, kalau Jimmy He. pakainya he. Kalau he jadi auxiliary yang tepat untuk he itu apa? Auxiliary verb. He. Pakai has atau have? Has. Ya, jadi Jimmy has ya, bukan Jimmy have. Jimmy has been working as a postman since 2009. Selanjutnya Katrinita. Aku lelah karena baru saja berlari. I'm tired because I have been running Ya, baru saja, right now. I've been just now. running just now. Ya, I am tired because I have been running just now. Selanjutnya Kak Sharon. Perutku kenyang. Aku sudah makan selama 15 menit. My belly is full because I have been eating for a minute. Perutku. Ya. Kalau belly itu artinya perutnya buncit. Ya. Kalau kita di sini menggunakan stomach ya. Stomach itu artinya perutnya rata. Ya, makanya kan kita pernah dengar ya ada belly dance. Jadi yang menari belly dance itu rata-rata perutnya agak buncit gitu ya. Jadi perutku kenyang, my stomach is full. I have been eating for 15 minutes. Can you repeat that, Kak Sharon? My stomach is full because I have been eating for 5 minutes. 15 minutes, not 15. Ya. Selanjutnya Katrinita. Lihat matanya. Aku yakin dia habis menangis. Katrinita. See his eyes. See his eyes. Oh, I yakin gimana ya, Miss? Sure. sure ya. I'm sure she am I have been suring Mm-mm. enggak. See his eyes. I'm sure she has been crying. Ya, I am sure she has been crying. Tapi yang di depannya itu pakai look ya. Tahu nggak kira-kira bedanya look sama see itu apa? Look itu sekejap ya. Tapi kalau si memandang, oh enggak. Kebalik Lebih lama. ya. Kebalik. Kebalik. Ya, jadi kalau look itu melihat tapi ada tujuannya. Kayak kamu belajar gitu ya di sekolah gitu kan, atau di kuliah atau di kantor, misalnya lagi meeting, kan ada kamu menatap yang pembicaranya ada tujuannya ya, ada maksudnya. Tapi kalau si itu melihatnya kayak enggak sengaja gitu. Ya, tidak sengaja. Tidak ada purpose-nya. Jadi kalau misalnya lihat matanya, jadi bagusnya apa bukan bagusnya? Ya? Jadi ini ya menggunakan look. Look at her eyes. I'm sure she has been crying. Selanjutnya, Kak Sharon. Saya telah tinggal di Boston
selama 2 bulan. I have been living in Boston for 2 months. Ya, Katrinita, saya telah bekerja sebagai pelayan selama seminggu terakhir. I have been working. Saya telah bekerja selama seminggu terakhir. Itu ya, Miss? Saya telah bekerja sebagai pelayan selama seminggu terakhir. I have been working as a waiter for the last week. I have been working as a waiter for the past week, ya. The last week atau the past week. Minggu terakhir. Minggu kemarin. Oke. Selanjutnya Kak Sharon. Saya mengajar di sekolah ini sejak tahun 2015. I have been teaching in this school since 2015. 2015. Ya, tapi di sekolah ini menggunakan at this school. At this school, bukan in this school ya. Karena yang penggunaan preposisi in itu hanya untuk di tempat yang luas. Seperti misalnya di dalam kulkas ya, in the fridge. Di dalam ransel, in the backpack. Di dalam kolam, in the pool. Ya, pokoknya tempat yang luas. Di dalam kardus, in the boxes. Selanjutnya Katrinita, Tom telah menangkap ikan sejak matahari terbenam. Tom has been catching a fish since sunset. Tom has been catching a fish since sunset. Betul ya. Selanjutnya Kak Sharon. Dia telah menikmati tidur nyenyak selama 6 jam. Menikmati apa ya, Miss? Menikmati, enjoy, bentuk pertamanya. She has been enjoy her sleep for her long sleep 6 hours. Tidur for nyenyak 6 apa? hours. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Sleep tight. Sleep tight. Sleep well atau sleep soundly. Kalau apa tadi? Menikmati kan enjoy. Kalau verb ing-nya apa? Enjoying. Enjoying ya. He has been enjoying sleep soundly atau sleep well for 6 hours. Selanjutnya Katrinita, burung-burung sudah berkicau sejak pagi. Berkicau apa ya, Miss? Berkicau. Chirp. Chirp. Bentuk pertamanya Ya, chirping. CHIRP. The birds have been chirping since morning. The bird have been chirping since morning. Betul ya. Kak Sharon, bisnis saya telah membuat kemajuan sejak tahun 2012. Saida business has been made. Ya. Membuat kemajuan? Kemajuan apa? Progress. Saida business has
been made progress since 2012. 2012. Verbingnya yang mana? Present Progress. participle. Progress nggak bisa kan? Jadi progressing ya. Making ya, bukan made. Jadi kan verb one ditambah ing. Jadi my business has been making progress since 2012. Selanjutnya Katrinita, para pekerja telah membangun rumah selama berhari-hari. The workers Mm-mm. been building a house for days. The workers. Pakai auxiliary apa? Have atau has? Have. Have. Jadi the workers have been Workers have been building a house for days. building the house for many days. For many days. Okay. Ya. Selanjutnya Kak Sharon. Alice telah berenang di kolam selama 5 jam. Alice has been swimming at the pool for 5 hours. Mm-mm. Ya. Jadi kalau di dalam kolam ya itu pakainya in. Kan artinya luas tuh kolamnya ya. Oke. Selanjutnya Kak Trinita. Saya telah berpraktek hukum selama 5 tahun. Berpraktek apa ya, Miss? Practicing. Ya, practicing. I have been practicing a law Mm-mm. for 5 years. Bukan law ya, law. Practicing law, law. Jadi Practicing bacanya law. LO aja. Law. Okay. Ya, I have been practicing law for 5 years. Oke. Selanjutnya, artis telah menggambar pemandangan selama 3 jam. Kak Sharon. Artis telah menggambar pemandangan selama 3 jam. Artist has been drawing a view for 3 hours. Scenery ya, scenery. Kita pakainya di sini scenery. Tulisannya SCENRY ya. Lihat di Zoom chat. Selanjutnya Katrinita. Tukang gembun telah menanam bunga sepanjang hari. The gardener has been planting flower all days. Flowers-nya pakai S ya. The gardener has been planting flowers all day. Oke, selanjutnya. Kak Sharon ya. Keran air sudah bocor selama berhari-hari. Keran air apa ya, Mas? The water tap. Kalau bocor, The water tap. the water tap have been Bocor apa?
Bocor. Bocor. Bocor apa? Ada di Zoom chat ya. Bentuk pertamanya udah aku tulis. The water tap have been leaking Selama berhari-hari, for many days. many days. Jadi kalau the water tap ya auxiliary verb-nya itu has ya. The water tap has been leaking for many days. Katrinita, dia tidak makan permen selama bertahun-tahun. He Mm-mm. has not. She has not been eating candy for many years. Ya, jadi kalau bahasa British-nya itu candy, tapi kalau versi American style-nya itu sweets ya. Sweet candies dan sweets. She has not been eating sweets for many years. Lanjutnya Kak Sharon. Mekanik belum memperbaiki mobil selama 2 hari. Mekanik belum memperbaiki mobil selama 2 hari. Mechanic has not preparing the car for a day. Kalau prepare kan menyiapkan ya. Kalau memperbaiki apa? Katrinita tahu nggak? Memperbaiki apa? Fix. Ya, fixing. Selanjutnya dilanjutkan Kak Sharon. The mechanic Has not fixing the car for a day. 2 days. Ya, binnya di mana binnya? Mechanic has not been fixing the car. Ya, for 2 days. Selanjutnya Kak Trinita. Kamu belum membawa payung. Hujan turun sepanjang hari. Kamu belum membawa payung. You have not been bringing an umbrella. Hmm. The rain. Jadi kalau kalimat bahasa Inggris itu kalimatnya itu dimulai dengan subjek duluan. Hujan itu kata ganti subjeknya apa? Hujan. It Ya, jadi has. it has Kemudian habis has apa? been raining. Been Raining. raining. Ya, all day. Ya, you have not been It's been raining all day. carrying an umbrella. It has been raining all day. Selanjutnya Kak Sharon. Apakah anak itu menangis selama 10 menit? Is that child has been crying for 10 minutes. Nggak bisa pakai is. Ini kan present perfect continuous. Jadi kalau kalimat pertanyaan itu diawali dengan have atau has. Coba diulang Kak Sharon. Incomplete sentence. Has that child been crying for 10 minutes? Ya, has the child been crying for 10 minutes? Selanjutnya Kak Trinita. Apakah mereka telah bekerja untuk tujuan mulia?
apakah mereka telah bekerja untuk tujuan mulia? Have been have they been working for holy purpose? Apa? Mulia apa? Noble ya? Ya, noble. Kalau holy kan suci ya. Oh, iya. Ya, jadi for the noble cause. Have they been working for the noble cause? Selanjutnya Kak Sharon. Apakah masa sudah meneriakkan slogan-slogan sejak siang? Apakah masa sudah meneriakkan slogan-slogan sejak siang? Has masa been screaming the slogan since afternoon? Masa itu kita pakainya crowd ya, crowd. Been, has the crowd been? Yang meneriakkan di sini kita menggunakan raising. Raising slogans since noon. Raising. Has the crowd been raising slogans since noon? Selanjutnya Katrinita. Apakah turun salju sejak malam? Kalau kalimat pertanyaan, maka yang di depannya itu apa? Has been falling the snow. Has been falling snow since the night. Ya, Since subjeknya night. apa? Subjeknya apa ini yang dibicarakan dalam kalimat ini apa? Salju. Salju. Salju itu subjek pronounnya apa? Ya, It. jadi has it been? Yeah. Has it been falling? Turun salju itu snowing ya. been- Snowing, bukan falling. Falling itu artinya itu ya. Terjatuh. Falling. Has Has it been it snowing? Sejak tadi Snowing. malam. Sejak tadi malam. Since night. Ya, since night. Kak Sharon, apakah dia telah menjahit pakaian selama 5 jam? Menjahit dideling ya. Menjahit shoe, S-E-W. Selama beberapa jam ya. Ya, selama 5 jam. Oh. Has he been sewing for 5 hours? Menjahit pakaian. Sewing clothes. Ya. Has he been sewing clothes for 5 hours? Sampai sini ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Untuk PR-nya udah aku share ya di grup. Ada pertanyaan tentang materi atau PR? Homework? Enggak ada, Miss. Ada ya. Coba ini nih, sebentar. Pada akhir Juni, Kak Trinita ya. Pada akhir Juni, dia akan belajar bahasa Prancis selama 2 bulan. Kak Trinita? Dia akan belajar. She will Hmm?
She will. She will study. She will study. Bisa pakai will. She will study. She will. She will study. She will study of French Mm-mm. Selama 2 bulan. for 2 months. Pada akhir Juninya, kan di awal tadi. Pada akhir Juni, dia akan belajar bahasa Prancis selama 2 bulan. For the past June. By the end of June, By the end of June, she will mm-mm, studying. She will study French for 2 months. have been-nya di mana? Have Kalau been-nya dia diletakkan di mana? Kalau akan kan dia pakai will ya, Miss. Mm-mm. Tapi kan ini kita menggunakan present perfect continuous. Jadi she will have been. Oh, she will have been studying French for 2 months Ya, she will learning at the atau past of June. she will have been learning atau she will have been studying ya, sama aja. Jadi bisa menggunakan learning atau studying. Selanjutnya Kak Sharon. Menjelang malam, anak-anak akan menonton kartun selama 3 jam. Menjelang apa ya? Menjelang itu by the evening. By the evening. Hmm. By the evening night. Hmm. The child will watching a movie for 3 hours. The kids akan apa? Have been. Will have been. Will have been watching a movie. Kartun. Nonton kartun. Oh, Selama 3 jam. A cartoon for 3 hours. Ya, jadi yang di depannya menjelang malam itu cukup by the evening, nggak usah pakai night lagi ya. Evening kan artinya juga sudah malam ya. By the evening, night itu digunakan hanya untuk perpisahan sama waktu mau ngucapin tidur ya. Selamat tidur itu good night. Jadi by the evening, the kids will have been watching cartoons for 3 hours. Coba selanjutnya Kak Trinita. Jimmy akan menghadiri pertemuan bisnis pada akhir bulan depan. Jimmy will has been attending the business meeting at the past next month. Pada akhir bulan For the depan. past next. By the end of next By month. the end of next month. Ya. Terus kalau Jimmy pakainya have atau has? Has. Ya. Jimmy has been attending the business meeting by the end of next month ya. Selanjutnya Kak Sharon. Berapa lama kamu akan memasak di dapur? Berapa lama? How long? How long have been you will cooking at the kitchen? How long will you have been cooking in the kitchen? Coba diulang, Kak. How long will you have been cooking in the kitchen? Ya,
How long will you have been cooking in the kitchen? Katrinita, pada saat mereka pulang, saya akan memasak selama 1 jam. When they come back home, I will have been cooking for 1 hour. By the time they come home. By the By the time time they come they- home, I I will have been cooking for 1 hour. 1 hour ya. Udah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai materi dan homework? Ada? Kalau nggak ada, kita selesaikan sampai di sini ya. Oke, Miss kita. Oke, kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya, Kak. Katrinita, Kak Sharon. Thank you, Miss. Oke, Ya, thank you so much. Thank you, Miss. Good night. Bye.